हाय गुड मॉर्निंग समस्त को आज मोर न्यू ब्लॉग को आपण मन स्वागत। तो यहाँ मोर फास्ट आज फास्ट टाइम मुझे ब्लॉग वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब करदे मो आईडी पापाली पप्पी। तो चलते आज कौन हो मॉर्निंग रे देखा। हाँ तो मुझे जाऊँगी आम बाड़ी को सीटी आम परिवा लगा चली तो आपण मानक देखेबी आम परिवा केमती लगाउछंती। तो चलते देखा देखा आम ये परिवा लगा चली मो माँ कोड़ी हाणुची आम समस्त ए परिवा लगेबू आपण मैंने भी लगे आसते। ये देखो तो बाड़ी रे नड़िया गछ मो माँ से हाणुची एपटे देखु कौन करने तुम ब्रश करना गड़ी छुआ गाँवली जगह काठी बसवाटा ही बेस्ट। देखो आम ये कदली गछ कदली रे देखो जमी खाँदी पड़े तो आप देखा जान मुझे जूम कर दूची। देखो से गोटे कदली खाँदी पड़ी तापर भी से भीतर पड़े पड़ी तो देखे हम ना नटा है देखो जाई हम ना। देखो आम कलरा गछ मरीगलानी कलरा होता जो मरीगलानी ये गोटे अच्छे देखो नालिया हो गोटे अमृत भंडा गछ आम लगे ये सब तली पका जाइला सब मरीगला। ये देखो बिलाती गछ अच्छे तो आमर ये कूटा अच्छी ना सेपटे आसीपर नहीं किसी भी गाड़ी से आमर कोदाली हाणी हाणी कर मो माँ अच्छी देखी पारे जूम करके देखो देखो तो ये जन चाष कर दुई जन ये तो खाली किसी लगे बार नहीं खाली चलला नड़िया गछ देखो देखो आमर यही सब मंजी आज तली पड़ो तापर लग जाव आपण परिवा हिसाब से भी देखेबी एबे भी देखे दूची ता पूर्वर देखो केते सारा परिवा सब चारि प्रकार परिवा सेम परिवा किंतु चारि प्रकार परिवा। तो ये सब मुझे छापाटा देखे दूची ये सब मंजी अच्छी मो माँ घास बाछुची बसिकी एपटे ये मंजी देखुची कौ मंजी एटा देखो व्हाइट अनियन व्हाइट कलर है अनियन। ये आमर कोभी तला पड़ी देखो कोभी तला ये आम माटी बोहा जाइए सब आमर ये धान आसवा बिलर से ये सब माटी कौन कर नेसा जाऊँगी तो एगुड़ा नेसा जाता सब फाटी जाइए आउ थे एगुड़ा ता ऊपर नेसा जीव। देख आमर परिवा लगे न था तो पानी सुविधा बोली लगा जाऊँचे ना किए लगे था परिवा। देख ये आम कूआ यू पानी घिंची घिंची नहीं कि करूँ किंतु एबे मोटर आना जाइए तो से परिवा लगा जा। तो सही देखो गधणी एबे उठिकी बासन धोची रुह तो जूम करके मुझे देखे दूची देखो केमती एबे उठी एत थर उठागला किंतु एबे उठिकी से बासन धोची आसिकी देखो कूआरे केते पानी बड़ कूआटा। तो चलते देखेबी एबे मंजी लगा स्टार्ट हो। तो देखो एबे मंजी मो माँ धरिकी लगौची जूम करके देखे दूची कौन मंजी सेरा मु जानी एरा कोभी मंजी ना कौन मो माँ कहूँ देखो केमती लगौची मो माँ टे परिवा लगेबार आइडिया अच्छी ना से लगौची परिवा।
ଏଠି ମୋ ମା ଲଗାଉଥାଉ, ମୋ ବାପା ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏବେ ଲଗେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖାହେବି। ତ ଏବେ ଟିକେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଲଗେଇ ସାରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ତ ସବୁ ତଳା ପକାଇବା ସରିଗଲା। ଏବେ ପରିବା ତୋଳୁଛି, ପରିବା ନୁହଁ ତ କଲରା ଦେଖନ୍ତୁ ତୋଳୁଛି। ସେଗୁଡ଼ା ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯିବ କଲରା। ତ କଲରା ଗଛ ତ ମରିଯାଇଛି, ହେଲେ ବି କଲରା ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ତୋଳି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି ଖୋଜିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏଟାକୁ ନେବି ନାହିଁ। ଛୋଟକୁ ନେବା ନାହିଁ, ତା ଜୀବନ ଟିକେ କମ୍। ତ ଏପଟେ ଦେଖିବା କଲରା କେଉଁଠି ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କଲରା, ଏଟା କ'ଣ ଖାଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଲରାଟା। ଏଟା କ'ଣ ଖାଇ ଦେଇଛି କଲରାଟା, ଏଟା ନେବାନି, ପକେଇଦେଲି ତାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆର ଗଛକୁ ଯିବା, ଆର କଲରା ଗଛକୁ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଲରା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ପାଇଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ତୋଳି ପକେଇଲି। ମୁଁ ଛିଡ଼େଇ ପକାଏ, ମୋତେ ତୋଳି ଆସେନି। ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏଇଟା। ତ ମୁଁ କଲରା ତୋଳି ସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ କଲରା ତୋଳି ସାରେ, ତୋଳିବାର ଭିଡ଼ିଓ କରିତେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା, କେହି କ୍ୟାମେରା ଧରିବାକୁ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ତୋଳି ସାରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ତୋଳିଛି ଅଧା କଲରା, ଆଉ ଅଧା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି କେମିତି ପାଣି ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଡର ଲାଗୁନି, ଏତେ ବଡ଼ କୂଅରେ ପାଣି ଉଠଉଛି। କ'ଣ କହିବେ, ତାକୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଛି, ସିଏ ଅଳସଣୀ। ହଁ, ସେ ଟିକେ ପାଣି ଉଠଉଛି। ପୁଅ ଥାଇକି ବି ଯଦି ଏମିତି ହେବେ ଛୁଆମାନେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେଟା କଲରା ତୋଳିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତାପରେ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ମୋ ବାପା କଲରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି କଲରା ତୋଳିଛି। ମୁଁ ତୋଳି ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ମୋର କଲରା ତୋଳିବା ସରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କଲରା ଧରିକି ଯାଉଛି ଘରକୁ। ମୋର କଲରା ତୋଳା ସରିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ ୟାକୁ ନେଇକି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ରୋଷେଇ ଟିକେ କରିବି। ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରି ମୁଁ ରୋଷେଇ ସବୁ ସରିସାରୁ, କାରଣ ଆମର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଖାଆନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁକା ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ରୋଷେଇ ସାରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ମୁଁ ପୂଜାଭୁଜି ସାରି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ମୋ ପୂଜା ବି ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମା ଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଏଠି ମୋ ଦିଦି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସିଏ ବୋଧେ ଯାଇଛି କ'ଣ ବାହାରଟା ନିପୁଛି ନା କ'ଣ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଖରାରେ ଖାଲି ଲିପୁଛି। ଧାନ ଶୁକା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବିନି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଏତିକିରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।